ऑल इंडिया केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट असोसिएशनान आपयल्ल्या देशभरातल्या संपाक आयज गोंयांत 100% यशस्वी प्रतिसाद मेळ्ळो आनी देशभरातल्यान खर तेंको मेळ्ळो। संघटनेचे अध्यक्ष अमित कामत हांणी संघटने सरकारा मुखार एक ऑनलायन सेल ऑफ मेडिसिन आनी 2 मुखेल मागणी आसा अशें सांगून अधिकाऱ्यांक ती बेगोबेग मान्य करची अशें सांगले आनी हाचेर तोडगो काडपाचें उतर पियूष गोयल हांणी आश्वासन दिलां अशें अमित कामत हांणी सांगलें। सो आयचो स्ट्रायक आशिल्लो ऑनलायन सेल ऑफ मेडिसिन हाज्या अगेन्स्ट ऑल इंडियान हो स्ट्रायक कॉल आउट केल्लो आनी आमच्या सगळ्या स्टेटींनी हो स्ट्रायक सामको सक्सेसफूल जाला। आमकां आज बाकीच्या स्टेटी कडल्यान फोन येवपाक लागले की तांच्याय स्टेटींनी सगळ्या सक्सेसफूल जाला आनी गोंयान सांगतले जाल्यार गोंयान हो स्ट्रायक सामको सक्सेसफूल जालो। मेजर कॉर्पोरेट्स जे आमचे गोंयान आशिल्ले तांणी आमकां कंप्लीट तेंको दिवन हो स्ट्रायक सक्सेसफूल केलो। वो स्ट्रायक आशिल्लो अगेन्स्ट ऑनलायन सेल। सो वी हॅव रिकॉल्ड JSR 817 एंड JSR 220। JSR 817 म्हणटा तें ऑनलायन तांणी नोटिफिकेशन दिल्लें आसा, तो अजून कायदो जाल्लो ना। दॅट नोटिफिकेशन इज ओनली अगेन्स्ट इट इज ओपन फॉर पब्लीक रिव्यू आनी स्टेक होल्डर्स रिव्यू, तो अजून कायदो जाल्लो ना। तशेंच JSR 220 म्हणटा तें डोर डिलिव्हरी दिवपाचें कोविडा टायमार सरकारान एक हें दिल्लें, मुदत दिल्ली की तुमी डोर डिलिव्हरी दिवपाक शकता मेडिसीन। ती कोविडा वेळार केल्लें। ताचे नंतर आमचे ऑल इंडियान कितलें सांगलें की ते कॉल आउट करा, आतां तें सिच्युएशन ना, आतां सगळें बरें जाल्लें आसा। सो ते 220 तुमी रिकॉल करा, तें अजून सरकारान करूना आनी ताजोच गैरफायदो घेवन हे इल्लिगल ऑनलायन सेल ऑफ मेडिसीन चल्ला। So our demand was to recall these 2 JSR 817 and 220. Also आता हे ऑनलायन डिस्काउंट म्हणून जे दितात आमकां, जेन्ना आमची फार्मासी आसतात, आमचे मेडिकल स्टोर आसात, आमकां प्रायस सगळो गव्हर्मेंट डिसायड करता। DPCO आनी NPPA हे 2 गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो बॉडी आसात, ते आमकां प्रायस डिसायड करतात की आमकां होलसेलराक कितले मार्जीन, रिटेलराक कितले मार्जीन। पूण होच हे ऑनलायन लागना, तांकां जाय तशें कंपनी कडेन वचून जाय तशें डील करपाक मेळटा। सो इट इज नॉट लेवल प्लेइंग फील्ड। सो आमी आमचे गव्हर्मेंटा कडेन मागिल्लें की आयदर तुमी तांकांय DPCO NPPA लायात ऑर आमकांय काडात। सो वी कॅन ऑल्सो गो, कित्याक वी आर अ बॉडी ऑफ 12,40,000 केमिस्ट। सो वी आर मच बिगर बॉडी देन एनी ऑफ द ऑनलायन प्लेयर्स टुडे। सो जर तुमकां तांकां तशें दिवपा आसा, आमकांय लेवल प्लेइंग फील्ड करात। We can give similar discount to the customers, but today it is not possible for us. आणि ह्या 3 डिमांड घेवन आयचो आमी हो टोकन 1 डे स्ट्रायक केल्लो आनी म्हाका जे इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा त्या प्रमाणे हो आज गोंयांत तर हिट जालाच, ऑल इंडिया हो स्ट्रायक सामको बरो हिट जाल्लो आसा। सरकारा कडल्यान कितें रिस्पॉन्स येयला जावं तुमी स्ट्रायक केलो म्हणून? सो हय, आतां हें गोवा सरकारा कडेन कांयच ना, दीस इज ऑल नॅशनल। सो आमकां पयर 2 दीस पयलीं पियूष गोयला बरोबर आमचे ऑल इंडियाचे पदाधिकारी आसात, तांणी बैठक घेतिल्ली आनी तांकां पियूष गोयलान आश्वासन दिल्लें की आपूण मुखार ते पावयता। आनी आज अजून पर्यंत सरकारा कडल्यान कितें आयिल्लें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळूं ना, बट आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की हो सक्सेस जाल्ल्यान हाजेर डेफिनेटली कितें तरी उलोवणी जातली आतां सरकारा कडेन म्हणून।